السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيونس من l'échantillonnage estimation. في هاد la séance on va travailler sur un examen d'échantillonnage de l'université القادرية de Marrakech groupe 3. هاد l'examen كان réparti على 3 exercices qu'on va voir. Le premier exercice, à ton avis, le redressement des tôles constituant les ponts d'un bateau nécessite de nombreuses heures de travail. Le tableau ci-dessous représente les durées nécessaires au redressement d'un échantillon de 50 tôles choisies au hasard. Dans le tableau, il fait la durée en termes de heures. ما بين 0 و 10 ديال السوايع، 10 حتى 20 ساعة، 20 حتى 30 ساعة، 30 40 ساعة، 40 حتى 50 ساعة، 50 حتى 60 ساعة، و 60 حتى 70 ساعة. Après, on a le nombre des tôles, c'est-à-dire هنا on a les effectifs inis. Pour chaque modalité ديال les heures, on a les effectifs. Très bien. أول question, قال لنا calculer la durée moyenne nécessaire au redressement des 50 tôles. يعني في la première question, on doit répondre la moyenne bien sûr pour les 50 tôles parce que 50 هي التوتال ديال هاد les effectifs. اللي جمعنا هادو كاملين غادي يعطينا 50. Après la deuxième question, قال لنا calculer l'écart type sur cet échantillon de 50 tôles. يعني خصنا نحسبو هنا l'écart type. Et la troisième question, construisez l'intervalle de confiance de la durée moyenne de redressement dans la population au seuil de confiance de 5 millions. Donc, 3 questions à la portée au niveau du premier exercice. Le deuxième exercice, quant à lui, à ton avis, on s'intéresse aux clients d'une compagnie aérienne qui réservent et qui ne viennent pas le jour du vol. Pour étudier ce phénomène, on observe les réservations qui sont faites sur un petit avion de cette compagnie aérienne et qui reçoit chaque jour 30 réservations. Les observations ont montré que 20% des clients qui ont ou bien qui réservent sur cet avion ne viennent pas, soit X la variable aléatoire définie par le nombre des clients qui ne se présentent pas au vol parmi les 30 personnes qui réservent sur cet avion. Autre question, quelle est la loi de X et quels sont ses paramètres? Et la deuxième question, donner un intervalle de confiance au seuil de 5 millions permettant d'estimer le nombre moyen des clients de cette compagnie aérienne et qui ne sont ou bien qui ne se présentent pas au vol. Troisième question, ou le troisième exercice, montrer que F est un bon estimateur de P. Donc voilà les 3 exercices qui constituent l'épreuve. On a bien sûr si joint la table de la loi normale centrée réduite, comme vous le savez tous, donc la table de loi normale. Et voici le barème ديال les nombres. Par exemple, l'exercice الأول كان منقط على 8 ديال النقط، l'exercice الثاني تا هو 8 ديال النقط، والexercice الثالث على 4 ديال النقط. Donc voilà les 3 exercices. Essayez de résoudre l'examen vous-même et après vous pouvez voir la correction. Maintenant, on va passer directement à la correction par le premier exercice. Donc normalement, maintenant, le tableau les données. Pour calculer la moyenne, il faut appliquer la formule. X bar كتساوي la somme des x i fois in على n. Certainement, هنا ما غاديش نقدر نخدم x i. Pourquoi? غنخدم c i parce que عندي des intervalles. Donc غادي نقلو على السنتر ديال الكلاس وغادي نخدم parce que maintenant on a des intervalles. Donc comme l'application des statistiques descriptives, donc on dose par CI. Donc on va ajouter une nouvelle case et غادي نسميها يعني les CI. Voilà, et je vais calculer les centres de chaque classe. Par exemple, ما بين 0 و 10 راه السنتر هو 5، ما بين 10 و 20 السنتر هو 15، ما بين 20 و 30 السنتر هو 25، ainsi de suite. C'est bon? Et voilà, j'ai ajouté vers la fin واحد الخانة ديال التوتال. Par exemple, التوتال هنا راه هو la somme ديال les effectifs اللي غيعطينا 50 bien sûr. Voilà. Si on applique cette formule d'avant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va ajouter une deuxième ou une autre ligne اللي غادي نسميها CI fois NI. هاد CI fois NI غناخد كل سونتر دو كلاس اللي حسبت ونضرب في ال NI اللي هو لو نومبر ديال طول. باغ اكزومبل 5 في 1 هي 5، 15 في 4 هي 60، 25 في 8 هي 200، 35 في 20 هي 700، ainsi de suite. إلا حسبت المجموع ديال هاد CI fois NI هو 1800.
دونك هاد 1800 راه هي لا سوم ديال سي اي فوا ان اي. مزيان. و ان هي 50 هي لا طاي ديال ليشونتيون، هي لا سوم ديال لي زيفيكتيف. سي بون، يعني بحال غادي ندير 1800 مقسومه على 50 هي اللي غتعطيني اكس بار. فوالا. دونك الا درنا 1800 على 50 غتعطينا 36 اور، باسكو هنا لا موين اللي بغينا هو لا موين ديال لي زور. فوالا، لا موين ديال لي دوغي. دونك عطاتنا 36 ساعه كوم موين. اي فوالا يعني لا ريبونس على لا بروميير كيسيون. Donc on peut dire la durée moyenne nécessaire au redressement de ces contrôles est 36 heures. Voilà. Je vous maintenant la deuxième question. Au Galina, vous calculez bien sûr l'intervalle ou les quartiers. On va passer pour les quartiers pour lesquels on doit passer tout d'abord par la variance. Parce qu'on ne peut pas calculer les quartiers sans avoir la variance. Donc c'est quoi la variance? S au carré, parce que sur l'échantillon, il y a la somme de CI au carré fois NI, donc somme à la N, donc X bar au carré. Donc je n'ai CI au carré fois NI. Donc on va ajouter une autre ligne. Voilà, on dira CI au carré fois NI. Très bien. Donc je n'ai CI au carré fois NI. Il y a un autre CI. Voilà, par exemple, le 5 4 au carré, on travaille fois 1 هو NI. من بعد 5 او كاري فوا 1 هي 25. من بعد باغ اكزومبل هنا لا دوزيام غندير 15 او كاري في 4. 15 او كاري في 4 هي 900. 25 او كاري في 8 هي 5000. 35 او كاري في 20 هي 24500. انسي دو سويت. يعني اون كالكولي سي اي او كاري فوا ان اي وعطانا لا سوم توتال هي 72250. دونك هاد 72250 هي لا سوم ديال سي اي او كاري فوا ان اي. غنقسم على ان اللي هي دائما لا طاي ديال ليشونتيون اللي هي 50 ونقسم لها لا موين او كاري اللي حسبناها في لا كيسيون الاولى، يعني ناقص 36 او كاري. غادي نعوض وغنحسب. دونك غتكون فوالا لا سوم اللي هي 72250 على 50 ناقص 36 او كاري كتعطينا 149. يعني لا فاريونس هي 149. من بعد انا باغي نحسب لي كارتي. Donc je dois passer par les quartiers ديال هاد لا فالور. دونك غادي تكون اس اللي هي الغاسي ديال 149 باسكو ملي كنبيدوز من لا فاريونس دي كارتي كندخل الجذر مربع. دونك الغاسي كاري ديال 149 هي 12.20. Donc c'est comme ça la réponse على هاد la deuxième question. On a calculé les quartiers sur cet échantillon خرجت 12.20. Donc je peux dire que la moyenne de la différence à la moyenne est de 12,20 heures de plus ou de moins. يعني هذه هي la moyenne de la différence à la moyenne parce que هذا هو les quartiers. Très bien. Au niveau de la troisième question, قال لنا donner l'intervalle de confiance. Voilà, si vous rappelez, donc حسبنا la première question ديال la moyenne, la deuxième question ديال les quartiers, ولكن la troisième question قال لنا donner l'intervalle de confiance. Voilà pour 90% ديال le seuil de confiance. يعني on doit construire l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc comme nous savons tous, l'estimateur sans pied et convergent de la variance de la population هو S prime, c'est-à-dire ملي كيكون عندنا لي كارتيب ديال ليشونتيون راه ماشي هو لو بون استيماتور ديال لي كارتيب ديال البوبولاسيون. يعني خاصني نقلب على لو بون استيماتور. اون ا فيو هاد البارتي في لو كادر ديال الشابيتر الثاني ديال ليستيماسيون. يعني خاصني ندوز هنا باغ اس بريم. سي فري عندي اس سي ان ليكارتيب ولكن ديال ليشونتيون. هذاك ليكارتيب ديال ليشونتيون سي با لو بون استيماتور ديال ليكارتيب ديال البوبولاسيون. دونك جو دوا باسي باغ لو بون استيماتور. كيفاش كنلقى لو بون استيماتور؟ لو بون استيماتور هو اس بريم. كنرمز لي اس بريم تيل كو شنو هو اس بريم كيساوي اس في الغاسين ديال ان على ان موان 1. دونك هذا هو لو بون استيماتور هو اس فوا الغاسين ديال ان على ان موان 1. هذا كيتسمى استيماتور سون بي. الا حسبت شنو غيعطيني لي كارتيب اس اللي حسبناه هو 12.20 فوا غاسين ديال ان على ان موان 1 هي 50 على 50 ناقص 1 كتساوي 12.33. يعني هذا هو لو بون استيماتور ديال لي كارتيب دو لا بوبولاسيون في لو كان ديال هاد التيراج افيك روميز. باسكو هنا خدامين بالتيراج افيك روميز باسكو ما عندناش لا طاي ديال البوبولاسيون.
فوالا كنتوفر فقط على لا طاي ديال ليشونتيون. دونك خدمنا بالتيراج اللي هو افيكوميس، يعني اس بريم هو لو بون استيماتور. باسكو في لا كونستركسيون ديال الانترفال دو كونفيونس خاصني نعوض دائما بلي بون استيماتور. دونك الانترفال دو كونفيونس نورمالمون ملي غادي تكون عندنا لا فالور ديال اس بريم 12.33 غادي يكون كوم سوا. دونك l'intervalle de confiance de la moyenne, elle sera probabilité de x bar moins t alpha sur 2 fois s prime à la racine de n inférieur ou égal à m, voilà, qui est inférieur ou égal à x bar plus t alpha sur 2 fois s prime à la racine de n au seuil de confiance 1 moins alpha. يعني هذا هو l'intervalle de confiance de la moyenne. Très bien. غنعوض كل حاجة بالقيمة ديالها et je trouve إلا عوضنا x bar بالقيمة ديالها شحال هي اللي حسبنا ديجا في الديبار. فوالا تو دابور ديجا حسبنا لا موين وخرجت لينا 36. فوالا دونك اون كالكولي اكس بار وخرجت هي 36 ساعه. اي بوي عرفنا لا فالور ديال اكس بار وعرفنا لا فالور ديال اس بريم هي 12.33 و ان هي 50. دابا بقات لينا تي alpha sur 2. Comment on va la déterminer? C'est à travers la table loi normale sont très réduite. Pour un risque de 10%, raté غادي تساوي او لا تي الفا سور 2 هي 1.65. دونك هذه هي لا فالور ديال تي الفا سور 2 1.65 sur la table loi normale sont très réduite pour un risque ديال 10%. Très bien. Si on remplace l'intervalle, on trouve que x bar هي 36 ناقص تي الفا سور 2 هي 1.65 فوا اس بريم هي 12.33 و غاسين دو ان هي غاسين ديال 50. لا ميم شوز غادي تكون عندنا هنا، غير هنا غادي تكون بلوس. اي فوالا دونك هذا هو الانترفال دو كونفيونس. سي اون في يعني لي كالكول correctement, on trouve que la moyenne, voilà, la durée moyenne, il est compris entre 33.12 و 38.87. Donc, هذا هو l'intervalle de confiance de la moyenne. Voilà. Un commentaire qu'on peut faire, c'est tout simplement, on a 90 chances sur 100 pour que la moyenne de M soit comprise entre 33,12 heures et 38,87 heures. Donc ça c'est l'interprétation qu'on peut associer à cet intervalle de confiance. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne le premier exercice. On passe pour le deuxième. Normalement, le deuxième exercice, voilà, on cherche à faire une estimation pour les clients qui ne vont pas passer au vol. Et tout d'abord, par quelle loi on peut-on associer l'association de l'exercice. Donc, x, c'est une variable aléatoire, il suit une loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale 0,2. Donc, les paramètres de la variable aléatoire parce qu'il suit une loi binomiale. Pourquoi on a dit x, c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale? Parce que normalement, si vous voyez l'exercice, donc la situation est la suivante. Donc, attendant les clients de la compagnie aérienne qui réservent et ne viennent pas au vol. Parce que l'exercice, la situation est très claire. Soit les clients ils viennent au vol, soit ils ne viennent pas. يعني بحال إما كيطلعوا للطيارة أو لا ما كيطلعوش للطيارة. نورمالمون في هاد لا سيتواسيون عندي جوج ديال لي زالتيرناتيف، عندي سوا نوار سوا بلون، سوا بيل سوا فاز. دونك فاش كتكون عندنا لا سيتواسيون ديال دو زالتيرناتيف mutuellement exclusif, il s'agit d'un loi binomiale. Donc dans le cas, les clients qui se présentent au vol le jour du départ, ou là qui ne se présentent pas voilà, au vol le jour du départ. Donc il y a deux alternatives qui sont mutuellement exclusives, donc on peut considérer une loi binomiale. Voilà deux paramètres, les paramètres de la IA n, la taille de l'échantillon, ou p, les proportions les personnes qui se présentent au vol. Donc de cette façon, on a répondu à la question. Et donc voilà, x c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 30 ou p égale 0,2 ou la 20%.
Très bien. Ça, c'est au niveau de la première question. La deuxième question, قال لنا يعني construire هذاك l'intervalle de confiance pour la proportion avec pour bien sûr un seuil de confiance 1 moins alpha. Sachant que l'intervalle de confiance اللي عطاونا le seuil de confiance هو 95%. Donc le risque هو 5%. Donc l'intervalle de confiance de la proportion, non c'est pas la moyenne, donc la proportion il sera de la façon suivante parce que P. Donc غادي تكون P encadré entre f moins t alpha sur 2 fois l'écartif de f ou f plus t alpha sur 2 fois l'écartif de f. Acheter au seuil de confiance 1 moins alpha. شنو هي f? C'est la fréquence observée. هي صفر فاصلة جوج. Donc on va faire de cette façon l'intervalle. Donc f هي la fréquence observée 0.2 و t alpha غادي نحددها من لا طابلو نورمال سونتري دويت. الا كان عندنا الريسك هو 5% دونك t alpha sur 2 هي 1.96. l'écart type de f هو الغاسين ديال p فوا q على n سي صا. غير هو p و q ممكن نعوضها ب f فاكتور دو 1 moins f باسكو هنا f غتكون هي p و 1 moins f غتكون هي q. سي بون دونك f فاكتور دو 1 moins f على n. دونك لا ميم شوز غادي نديرو في هاد لاكوتي ادغوات غير هنا غتكون بالبلوس كيف هنا كتكون بالموا. تري بيان نشوفو دابا لي فالور. نورمالمون تي قلنا هي 1.96 sur la table normale centrée réduite pour un risque de 5%. Et par la suite, je peux remplacer l'intervalle. F هي 0.2 c'est la fréquence observée. T alpha sur 2 هي 1.96. l'écart type de f غادي يكون هو 0.2 عامل 1 ناقص 0.2 على 30. et la même chose هنا في la région bien sûr à droite. On fait les calculs et on trouve que P il est compris entre 0.056 و 0.343 seuil de confiance 0.95% ou la 0.95 plutôt. Donc on a trouvé l'intervalle de confiance de la proportion qui est compris entre les deux valeurs et je peux dire que c'est une chance sur 100 pour que la proportion des clients qui ne se présentent pas le jour du vol il va être compris entre 5.68% و 34.31%. بمعنى آخر دونك راه عطينا واحد ليستيماسيون باغ ان انترفال على الناس اللي ما غاديش كيكونوا مقطعين التيكي ولكن ما كيجيوش النهار ديال الفول يعني ديال الديبار ديال لافيون ما كيحضروش في الايروبور. دونك هذيك لا بروبورسيون ديال الناس اللي ما كيحضروش نهار لو فول راه كتكون ما بين 5% حتى ل 34%. دونك هذه هي لانتربريتاسيون ديال هاد الريزولطا اللي لقينا. Donc on a terminé avec le deuxième exercice. Maintenant il reste le troisième. Le troisième exercice, Galina montrait que f est un bon estimateur de p, de la proportion. Et pour ce faire, on doit passer par la démonstration. Parce que la calcul, c'est juste, on va démontrer que f c'est un bon estimateur de p. Donc on sait tout ce que f c'est xi على n يعني باش كنحسب لا فريكونس اوبسيرفي هي xi على n. دونك f كتساوي لا سوم او كتساوي xi على n. دونك غندخل ليسبيرونس ماتيماتيك على f دونك غتدخل ليسبيرونس ماتيماتيك على xi على n. et par la suite qu'est-ce que je vais faire, je vais ressortir n parce que n c'est une constante. donc هاد l c'est une constante donc تقدر تخرج من ليسبيرونس ماتيماتيك خرجتها على برا دونك كانت في المقام دونك كتبقى هي 1 على n مضروبه في ليسبيرونس ماتيماتيك ديال xi. دونك هذيك كتساوي ليسبيرونس دو f. par la suite عندنا هاد xi c'est une variable liée aléatoire qui suit une loi binomiale donc il peut être remplacé par n fois p. donc c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale donc il peut être remplacé par n fois p. et par la suite عندي 1 على n fois n fois p غنقدر نختزل n مع n وغتبقى 1 في p هي p. donc vers la fin je trouve que عندنا l'espérance mathématique ديال f كتساوي p et je peux conclure que f est un bon estimateur de la proportion. donc ça c'est la conclusion finale. donc f c'est un bon estimateur de p à n'importe quel mode de tirage يعني quel que soit le mode de tirage avec remise ou sans remise كيبقى f هو le bon estimateur ديال le p. donc de cette façon on a répondu à le troisième exercice. c'est tout facile 4 points ديال démonstration.
Donc, c'est ça tout ce qui concerne l'épreuve ou l'examen. Donc, comme vous avez vu, on a 3 exercices l'examen euh, de l'année dernière. 3 exercices en termes d'échantillonnage et estimation et intervalle euh, de confiance et démonstration aussi. Donc, à refaire l'examen encore une fois pour les gens qui sont intéressés, qui ont des questions qui sont proches ou bien similaires. C'est dans ce cas et dans ce sens que vous allez répondre à les examens ou les questions. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.